बालेश्वर कथा समग्र बालेश्वर रे समग्र ओडिसा रे एवं सारा भारत वर्ष रे प्रत्येक ओडिया को पाखरे पहुंचिया पड़िबो। बहुत दिन पर पुणी गोटे मोटो ब्लॉग होउची एठी पाखापाखि 300 परिवार एबे उठी आइजंती। चल आसी पहुंचले एटा रहला पुराटा हम बालेश्वर बस स्टैंड। मो बहुत शीघ्र जुडियो खुल जियो हम बालेश्वर आ राती टाइम रे एटा भल लागे। 27 जनवरी रु 3 फरवरी पर्यंत रेमुणा महोत्सव के भाईकर जो मक्का दुकान तांकर जेते इंस्टाग्राम रे 10K हला। चलो सो ऑल सेट एबे मु पळे आसी मोर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप को एबे कि जिबा आ बालेश्वर टाको बुली के आपन को देखेबा। तो नेक्स्ट 10-15 मिनिट आपन आने बुली के देखिए पूरा हम बालेश्वर बाकी 6-7 मास परे हमर मोटो ब्लॉग होउची। सेपट साइड रहबा हमर मुक्ति द्वार बालेश्वर आ नुनिया जोड़ी ब्रिज ता तो नुआ ब्रिज ता सेपट साइड काम चलची। एटा रहबो जो पुराना ब्रिज ता। तो आपन जदी फुलाडीडू बालेश्वर को आछोली तो तबे एई पट देकी बालेश्वर को एंट्री करिवे। आ एपट साइड बस भी जाउचे एबे एटा अल्लमरा अमरदा रोड आडू को बस ता जाउची। आ एपट साइड हमर नुआ ब्रिज ता काम चलची। मे भी आ किछि वर्ष भितर एपट साइड पुलाडा भी हेइ जिवो। तो पूरा बालेश्वर टा कंप्लीट टूर आज आपन शेयर करियो तापर सेपटे हॉस्पिटल लगा देके आसीबा। तो बहुत दिन परे हमर मोटो ब्लॉग होची। जो माने मते फास्ट रु फॉलो करथिए माने जो माने मोर फास्ट वीडियो देखथिए से माने जानिथिए जे फास्ट रु जो मु नुवा नुवा वीडियो बनाउतली सेइ टाइम रे बहुत मोटो ब्लॉग करथली। आ तापरे कालक्रम धीरे धीरे से मोर हाथ वीडियो हेला खिया पे वीडियो हेला सेउडा सब हम स्टार्ट कले। तो आपको मो ऑडियो क्वालिटी ठीक आसना ना मत जनदेवे कहीं मुझे जानी पार्न ये एडिट कला जना पड़ो मे भी ठीक आसुव कहीं जो गोप्रो एडाप्टर 6-7 मास यूज होना। बाकी आउ गोटे कथा आपने कौटू कौटू वीडियो देखुं आपने मत कमेंट सेक्शन जनातु जहाँद्वारा मुझे जानी। तो बालेश्वर भी जो वीडियो देखते आपने मत कहीदेवे मुझे बालेश्वर यही जगह वीडियो देखुची ना जो मैंने भी बालेश्वर बाहर मो वीडियो देखते से मत जनईदेवे जे मुझे जगह भाई वीडियो देखुची जहाँद्वारा मुझे जानी कहीं मत खाली भ्यूटा शो करे एति जन तुम वीडियो देखले किंतु किए देखला कौटू देखला से मुझे जानीपे। एपट साइड पड़ जो नुआ बजार मार्केट से लास्ट आड़ को जीवा आगुरी एपट साइड भी मार्केट बस देखिपे। आज जेहतु रविवार अच्छे तो से परिया मार्केट एपट साइड पूरा फुल रहा। नुआ बजार एपट साइड भी जो आंद बजार अरार बजार पटे एपट साइड भी सब पनीपरिया दुकान पूरा फुल रहा। जो कोविड आगुरी एपट साइड मार्केट किसी हो ना कोविड पर पाखुर एपट साइड मार्केट जो स्टार्ट होती तो चलती यहाँ भी आम सी पहुँचल। एपट साइड पड़ जाओ मो डाण पट साइड ऑरेंज सिनेमा हॉल और जोटा कि बंद हो सिनेमा हॉल कहीं आप तो जानते हैं बालेश्वर गोटे सिनेमा हॉल जोटा कि मूवीएक्स। एपट साइड सब माछ मार्केट स्टार्ट होगा आम नुआ बजार भितर जो मेन माछ मार्केट तो अच्छी आगुरी एपट साइड भी सब माछ मार्केट सब अच्छी माछ सब बिक्री चलती। सकाल टाइम मार्केट भ्यूटा किसी एमती अच्छी सेपट साइड सब ट्रेन भी जाऊँगी। तो ये जो आंद बजार पटे देखिए सब बस चलने पाखु ये जो आंद बजार बहुत भिड़ हो कहीं आप देखिए कंजेस्टेड रोडटा जेहेतु तो से बहुत गहली एपटे हो सिंगल वे जेहेतु से गहली अधिक हो आंद बजार बस एपटे जावासा कला पाखु बहुत भी भिड़ हो। तो यहाँ रहा पूरा आम बालेश्वर रेलवे स्टेशन आप देखिपे सेपट साइड सब प्लाटफर्म स्टार्ट होगा रहा पूरा मालगोदाम ट्रक गुड़ा भी सब ठिया मालगाड़ी भी आसिक ठिया आम बालेश्वर स्टेशन टा भी एक्सपांड हबार अच्छे एक्सपांड हेल्ले एपट साइड आम मेन गेटा हबार अच्छे आगू आमर बालेश्वर स्टेशन रु जस्ट 100 मीटर सेपट को जी आम पड़ जाए बालेश्वर बस स्टैंड यहीपर देखिए बुली जा। लक्ष्मी बस नाटा तो चेंज हो कलर चेंज होपर देखिए जी आम बस स्टाण आड़ को आम बैक साइड गेट देखिए एंट्री करिया मेन गेट देखिए बाहर की जा। चल आसिक पहुंचले यहाँ रहा पूरा आम बालेश्वर बस स्टाण एठू आपड़ प्राय आड़ को बस सब पाइबे देखिपे बस सब लाइन की ठिया चारिआड़ को बस सब आपठ पाइबे भुवनेश्वर कटक भद्रक रायरंगपुर बारिपदा कलिकता सब आड़ को आपने सब बस पाइबे आ बस गुड़ा सब आसिक लगे बारिपदार आसला बोधे एडवांस टिकेट बुकिंग काउंटर सब आपने फुल एड सब पाइबे। तो जो आड़ को भी आप जाऊँच सब बस सब टिकेट सब पाइबे बस रू ओह्लैला एठू बाहर पट साइड सब ऑटो एक पाइबे बस स्टाण बाहर पटे एमती सब खियापे स्टल भी आपने पाइबे होटेल भी सब पाइबे। कि जो बालेश्वर बस स्टाण लेखाटा से कहीं लेखा है टाइम ए सका 9टा हो 9टा बेलू भी ब्रिजटा टे भिड़ हो आग को जेहतु आम खरा दिन आसे तो जनवरी मास सरी सरी आसला आग को जेहतु खरा दिन आसरा तो जोर हम एथर। तो आपको कहे कि आमर यही जनवरी 15 को आम चैनलटा होगा 4 वर्ष आ 4 वर्ष आपने बहुत सारा भल पाइबा देते माने मुझे केवे भाभी नी आपने एत सारा भल पाइबा देते आम 60,000 सब्सक्राइबर्स भी आम क्रॉस करें आम यूट्यूब चैनल में। बहुत जन एमती अच्छा जो मैंने कि डे 1 रु एत पर्यटन सपोर्ट करुँच मत मुझे जानी आगक भी सब सपोर्ट करेंगे मुझे ट्राए कर मो द्वारा जहाँ भी संभव से सब भिड आप सेयार करने फकीर मन गुले आउट साइड ट्राफिकटा एत पर्यटन खुलनी 9टा बाजिनी मत से खुलनी।
ଆଉ ଏପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଆମର ଗାନ୍ଧୀଶକ୍ତି ଭବନ ଦେଇକି ପୋଲିସ ଲାଇନ ସେପଟେ ଆଇଟି ଆଡେ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏପଟେ ଯୋଉ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଶକ୍ତି ଭବନ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଶକ୍ତି ଭବନ ସାଇଡରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ ଆଇଟମ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଦିନେ ଆସିକି ସେଗୁଡାକୁ ବି ସବୁ କଭର କରିବା। ତ ଏବେ ତ ଚାରିଆଡେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଆମର ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ଲାଇନରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସପୋ ପଡିଯିବ ଆମର ବୋଧେ 21 ତାରିଖରୁ ଏଇଠି ମରା ହେଇଛି ଏକ୍ସପୋ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 21 ରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ଯୋଉଟା କି ଆଇଟିଆଇ ଫିଲ୍ଡରେ ହବ ଏକ୍ସପୋ। ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଟିକେ ଟାଉନଟା ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ବାକି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ବସ୍କୁ ବି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ବନଉଛି ଆମର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଟୁର୍ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଜଣ ବି କହିବା ଆମେ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛେ ତୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଦେଖାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କ କଲେଣି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ସବୁ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ପାର ହେଇଯିବା। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉଟାକି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ସେଇପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବା। ଆଉ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିବ 27 ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ଜାନୁଆରୀରୁ 3 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଗୋଟେ କାହିଁକିନା ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ତ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା 27 ରୁ 3। ଦେଖିବା ଯୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଯିବା। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ କି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲାଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ସେଟା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତ ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିସାଇଲ୍ ଏକା ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆଇଟିଆଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇ ରହିଲା ଏଇଟା। ଏପଟ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ଚାଉଳ ଏକା ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। ତ ସବୁକିଛି ନେଇକି ଚାଲିବା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆଉ ମୋର ବି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଭୁଲଟା ନ କହିବେ ମୁଁ ସେ ଭୁଲଟାକୁ କରିଚାଲିଥିବି। ତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଭୁଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ହେଲା କଥା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆମର ଆଗରେ ରହିବ ଆମର ତାମୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଯୋଉଠି ପାଖରେ ଏବେ ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିସାଇଲ୍ ସିଟି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲାର ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆସିଲେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଧରି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କୁରୁଡ଼ା ପଟୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିସାଇଲ୍ ସିଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଇକି ପୁଣି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିଛି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଟିକେ ଯାଉ 15-20 ଦିନ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଉ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଯେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ହାଲଚାଲ ଅଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ପୌଢ଼ାପଦା ଛକ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ସିଧା ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ରୋଡ୍। ତ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ। ଆଉ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆମର जोटा कि 2016-18 गहलीटा ठीक यहीपट सैड अच्छे यहीपट सैड आम बाँ पट देकी पलि जा आम सिनेमा छक आड़ को ओहो जो भी भाई भाई मैंने मोर बालेश्वर किंतु से जॉब हो कि पढ़ापढ़ी हो से बालेश्वर बाहर थे से भी आज मोर ये वीडियो द्वारा से आम बालेश्वर को बुली पारे आ जो मैंने तो बालेश्वर बाहर मोर व्यूअर्स वीडियो देखते से भी जापारे बालेश्वर एमती एमती आईटा आसी पहुँचल आमर सिनेमा छक यपट देखिए जावा आम हस्पिटाल आड़ को सेपटू टे बुलिक आसवा आउट जेहतु हस्पिटाल पटे तो तेणु हस्पिटाल बाहर पटे बहुत गुड़ा खियापिया स्टल भी सब अच्छी मो बहुत शीघ्र जुडियो खोल आम बालेश्वर जोटा कि डोमिनोज साइड रे काम चलती तो होगला तार भी गोटे भिडियो आनिबा आ मो बाँपर साइड एटा जिला मुख्य चिकित्सालय बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बालेश्वर 110 चलती आज एमती टाउन टा बुलिक आए रविवारिया टाइम रही चांदीपुर पाखर जो हाट कौटा कौन चांदी झुंपुरा हाट बोधे हाँ हाँ संडे हुए तो पेट्रोल पका सरला एवं जी आउट साइड टे बुलिक आसपर आम ब्लॉग टाक एंड कर मुझे पहुंच जाइए आमर एटा रहा गलापुल पटे आप देखिपे एपट साइड जो बस्ती गुड़ा थी आगे से सब उच्छेद हो बस से गुड़ा आप देखा जेहेतु आमर एपटे थार्ड लाइन गोटे जबार अच्छे एपट साइड देखिए तो से गुड़ा सब उच्छेद हो तो जेहेतु यहाँ रेलवे कम तो तेणु बहुत शीघ्र हो देखिपे एपट साइड जो घर गुड़ा थी सब गुड़ा पूरा भांगिक उठे देते सब आउ प्राय पाखापाखि 300 परिवार सब एवं कुआड़े गले से मुझे जानी एपट दे तो यहीपट साइड देखिए तो नुआ बजार को अच्छी रास्ता ता आगुरी आप देखिपे सब पूरा फांका होगा सब ये पाखापाखि 300 परिवार एवं उठी
এইপଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଅଛି ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯିବ ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡଟା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମେ ବି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଯିବା, କାହିଁକିନା ରୋଡଟା ସେଇପଟ ଦେଇକି ଯିବ। ପୁରା ଏ ଲାଇନଟା ପୁରା ଏଠୁ ନୂଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଲୱେର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ଅଛି ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଉଠିବାରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଥିଲା ମୋ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଇଏ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆମର ନୂଆ ବଜାର ଗେଟ୍ଟା ବି ପଡ଼ିଛି ଆଗରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଆସିବ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବୁଲିଯିବା। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବଜାର ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବୁଲିଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗକୁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେଇଯିବ। ତ ଧର ଆପଣମାନେ ଗୋଳାପୁଲ ପଟେ ଠିଆ ହେବେ ପୁରା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ନୂଆ ବଜାର ଦେଖିପାରିବେ। ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଳାପୁଲ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଲ ବି ହବ। ଆଜି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଡେ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଆମର ମଟୋ ବ୍ଲଗ ହେଇଥିଲା। ବାକି ମଟୋ ବ୍ଲଗ ପରେ ଇଭିନିଂରେ ବହୁତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତାର ସବୁ ବ୍ଲଗ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ବ୍ଲଗ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ତାର ହେଲା SD କାର୍ଡଟା ଗୋପ୍ରୋର ଯୋଉ SD କାର୍ଡଟା ସେଟା କରପ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ମଟୋ ବ୍ଲଗଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା GoPro 9 ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବ୍ଲଗଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମର GoPro 12 ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ଲଗ କରିକି ଆସିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯୋଉ SD କାର୍ଡଟା ହେଇଗଲା କରପ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଫର୍ମାଟ କଲା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଫୁଟେଜ ଆମେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମରେ ଉଠେଇଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହେଇଥିଲା। ତ ତାର କିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଫୋନରେ ଉଠେଇଛି ତାର କିଛି ଫୁଟେଜ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡିକେ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ମକା ଦୋକାନ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 10K ହେଲା ସେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲଗ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମର GoPro ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ତ ତେଣୁ ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭଲସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହେଲା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବି ଗହଳି ହେଇଥିଲା। ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯିବା ଡିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଭଲସେ ବ୍ଲଗ କରିକି ଆସିବା ଆଉ ଖାଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ପଡିଛି ପୋଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ସେଠିକି କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଜ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଉ ମତେ ବି ସମ୍ମାନିତ କରାହେଲା। ବାଲେଶ୍ୱରର କଥା ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଓର୍ମାସ ଏବଂ କୋସମ୍ଭର ମଞ୍ଚ ଏଠି ସଜା ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଓର୍ମାସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଫୁଡ ବ୍ଲଗର ରଜତ ପାତ୍ର ଅଭିଳାଷା ରାଉତ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଆମ କାମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ତ ସେ ହେଲା କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଫୁଟେଜ ଗୁଡା ପଳେଇଗଲା, ସେ ହେଲା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲେସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।